Ini dia bolu pisang, almond dan coklat ala aku nanti tinggal di Prancis. Et poudre d'amande pour remplacer le farine. Ouais, ouais. Mais il y a des gâteaux qui sont tout à la poudre d'amande aussi. Ouais, Ça... j'ai fait une fois moelle aux amandes. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Ils sont comment? Gâteau pisang. T'as bien choisi. Ouais, c'est pas grand chose ça. Gâteau. Ouais, c'est mignon hein, tu donnes le fleur à ta maman. Quand même. Halo teman-teman, Majojohan Banda Keren. Ida kita tadi. Selamat datang di YouTube Nadia tinggal di Prancis. Hari ini aku mau buat bolu pisang karena hari ini kita kedatangan tamu spesial untuk Hari Ibu di Prancis. Jadi ibu mertua, ayah bapak mertua dan abangnya suami bakalan makan siang di rumah kita. Jadi aku buat bolu pisang untuk mereka. Langsung aja kita ke bahan-bahan yang mau aku pakai. Aku pakai pisang tentunya, ini 4 buah pisang yang udah benar-benar matang. Ini pisang yang dari mana nih? Dari Kolombia. Karena di Prancis nggak tumbuh pisang ya. Pisang yang udah benar-benar matang. Ada coklat, minyak sayur 50 ml, susu ml, gula, ini gula 70 gram, dan ini pengembang. Kenapa aku nggak pakai tepung terigu? Karena aku sendiri alergi yang namanya gluten. Gluten itu semua bahan makanan yang mengandung tepung terigu. Itu hal yang baru, itu semenjak di Prancis ya. Dulu di Indo nggak ada kayak gitu. Jadi untuk mengakalinya aku campur ini pakai tepung beras dan almond. Langsung kita eksekusi. Pisangnya kita kupas, jangan lupa dikupas, dan ini semua bakal aku campur ke dalam sini. Jadi biar cepat gitu loh. Buatnya sebenarnya gampang banget. Kita tinggal campur-campur semua bahannya. Jadi tinggal mesin yang bekerja. Masukkan semua bahan-bahan dan tinggal mixer. Aku mulai dari pisang dan bahan cair. Terakhir masukkan minyak. Jadi gampang banget. Tinggal campur-campur gitu. Terakhir kita tambahkan bahan kering. Tepung dan pengembang. Jadi ini tanpa telur juga ya. Jadi gampangnya, buatnya super gampang. Walaupun nggak bisa buat kue, ini buat kue pisang ala ini gampang banget buatnya. Bahan disatuin dan tinggal campur-campur. Semua bahan udah tercampur rata ya. Gampang banget emang. Habis itu kita tinggal masukkan ke loyang. Ini aku loyang udah aku lapisi baking paper. Kalau nggak pakai baking paper mungkin bisa dipakai butter atau minyak biar nggak lengket. Tujuannya biar nggak lengket. Adonan udah selesai, kita tepuk-tepukkan gini ya biar anginnya keluar gitu. Terakhir aku tinggal tambahkan topping. Ini aku pakai topping almond. Kalian bisa pakai topping apa aja. Banan, mau pakai mau pakai pisang di atasnya juga oke. Kacang-kacang yang kalian punya atau oke. Pokoknya apa aja gitu bisa taruh toppingnya. Kita habiskan ya. Ini aku pakai kacang almond biar menghabiskan almond yang aku punya. Aku setting ovennya di suhu 160 derajat, dimasak kurang lebih 30 ke 40 menit. Oke. Selesai, tinggal kita tunggu dan dicek sesekali. Di luar hari ini tuh cuacanya gerimis dan hujan. Ini gunung mall yang di depan dapur kita ini tertutup kabut. Jadi akhir-akhir ini tuh di Prancis untuk ukuran bulan Mei ya, termasuk cuacanya hampir tiap hari hujan. Jadi biasanya bulan Mei itu udah mulai hangat, udah mulai panas, tapi tahun ini agak lumayan spesial. Kebanyakan hujan. Dan hari ini selain masak bolu pisang,
tergeser opennya. Selain masak bolu pisang, aku juga mau masak mie goreng sayur yang simple. Jadi tuh hari ini kita rencananya mau ngegrill dan walaupun mendung kita mau ngegrill. Dan aku mau masak mie goreng sayur. Jadi makanan Indonesia di combine sama makanan Western. Mudah-mudahan nyambung aja ya mie goreng sama barbecue ngegrill gitu. Enak-enak aja sih kalau mie goreng kan. Ini aku bahannya simple banget. Aku pakai ini setengah kilo nih. Kita ntar berlima nih pakai soun setengah kilo, bawang bombay dan wortel, dan ini kecap-kecapan, ada kecap oyster sauce sama kecap manis, dan ditambahin sama pakai garam. Jadi mie goreng sayurnya simple banget ini ala aku ya. Itu udah mulai matang. Bolu pisang. Udah wanginya itu udah wangi pisang, udah wangi banget, intinya udah wangi banget deh. Ini dia bolu pisang almond dan coklat ala aku, Naditiga di Prancis, tanpa gluten dan tanpa telur ya tadi. Mudah-mudahan keluarga suami suka ntar ya. En pot, celui-là. Quoi? Tu l'as pas laissé en pot? Oui, en pot. C'est trop. Je te filme Nico. Ça rigole plus en anglais. C'est lui les stars. C'est lui les stars. Parce que je subis tout le temps. C'est pour te faire embaucher au restaurant. Elle te vend après. Elle te met sur le bon coin pour. c'est vrai, c'est Ah, bon. tu t'es jamais vu sur le bon coin des fois? Une bonne affaire. Je suis sur la télé indonésienne. Ouais, dans le télé indonésien. Nicolas en plein travail sur YouTube Indonésie. Ouais, c'est grâce à lui les gens qui regardent. C'est pas comme ça. C'est un journal féministe qui dit regardez comment ça se passe en Europe, comment travaillent Voilà. les Européens et prenez-en de la graine. La parité. Merci. Ouais, Ça c'est Antoine en Indonésie, je dis à Nicolas. C'est Antoine en Indonésie. Du coup là c'est le gâteau sans gluten, gâteau aux bananes sans gluten. J'ai mis farine de riz et poudre d'amande pour remplacer le farine. Ouais, ouais. Mais il y a des gâteaux qui sont tout à la poudre d'amande aussi. Oui, Ouais, tout ça. j'ai fait une fois moelle aux amandes. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Ouais, ça remplace les. Bon, ça vient un peu plus cher parce que l'amande c'est plus cher que la farine. Elle a mis du caramel. Ah, ouais, Ils sont comment? ah, il est- Gâteau pisang. il est- Ils sont bons, ils sont Il est au goût de la banane. C'est bien la banane. Ouais, c'est la banane. C'est la banane colombienne. Ouais, elle est bonne. Un bon gâteau. Il y a mis une farine de riz là-dedans, ça. Quoi? Farine de riz, t'as mis? Oui, farine de riz et poudre d'amande. Du coup, j'ai mis 50 grammes farine, C'est bon. 50 grammes amande et puis 110 le farine de riz. D'accord. Il y a plus quantité farine de riz. T'as payé combien pour préparer la sonara toi? Aku lagi ambil bunga untuk ibu mertua. Attends, je peux montrer? Ini bunga dahlia. Cantik. Ya, cantik. Itu bunga mau dikasih ke ibu mertua. Bunga spécial hari ibu. T'as bien choisi. Ouais, c'est pas mal, je sais pas mal. Vas-y, je t'avais pas montré, moi. Ah, mais merci. C'est Nico qui choisit. Ah oui, bah, ça fait de sa maman. Ouais. Après, en fait, lui, il dit c'est. J'ai choisi ça parce que je trouvais que c'était mieux les fleurs que tu puisses replanter Ouais, chaque et- année. Oui, oui, oui. c'est Elle m'a demandé le fleur C'est des qui, autres, c'est bien. qui tient chaque année. Comment Au début, il voulait géranium. Jacqueline, sûrement, il va trouver géranium. Ouais. Et puis là, il peut garder le bulbe pour planter l'année prochaine. D'accord. C'est un dahlia, un genre de dahlia? Ouais, c'est dahlia. Oui, il est joli, hein. Faut mettre C'est hors Nico. humidité. Et puis, bon courage pour demain. Salut. Ils sont rentrés. Plus encore.
Hujan. Hujan. Gentil garçon toi. Hein? Kamu gentil garçon. Garçon. Ouais, t'es mignon, hein, tu donnes le fleur à ta maman. Quand même. Mais pour moi, t'as jamais donné le fleur? Jalouse, non. Je veux fleurs, ma femme. C'est toi qui as les fleurs. Hein? C'est toi qui connais les fleurs. Pour moi, t'as me donné le fleur. Il est jaloux. Ah là là là, c'est comme ça. Terima kasih teman-teman, mertua aku udah pulang dan yang mertua juga udah pulang. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kita hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya, dan untuk mendukung channel Nande Tinggal di Prancis jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman dan ke keluarga kalian. Sampai jumpa dan menjuah-juah man banta Krina. Bye bye.